Hola, Hyderabad ne kono.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est lui. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, avec le ministre faux. Nous, le ministre. Le gouverneur faux. Le préfet faux. Le sous-préfet faux. Bi, on a la folie à la barricade. Bon, mon âme. Mon âme, je vais vous dire, je vais vous tourner. Mon minimum, je vais vous dire. On m'a la cagnette de flebi. Nyeda mini nyeda choutikili. Djebela djelebeka nyeda mi fleli nigi. Na ala sona, ala kanuna. O nyeda ki senze. Kana anzoro djwa kutuna. Ame aidera fu. Loya mkana mkena. Bani, Sheikh Sherif Ousmane Madani aidera. Yana nganda da amena programu dibela djelema sisa. Na aidera. Nebno sere a djebe nyefe bi. Chama fora. Aidera ka kama kola. Chama fora. Mais ko wala ka ke. Mi nyona mateli ka ke. O kera jura du tunaya. Ma fait bani anaka délégation ka faranga ministre ka no ya nga dine ministre mimi election ya foima. Ni ya wele ka ta je yoro tange dine kodo ako ale taraw de kama wa abitai. Aidera mo ye chama bonne ko molonga banan karamo anan fa. Angoro jumado ka duguje sibiri la. Ne kunye tobu sigiri devaye. Ne tara tobu sigiri kero. Ka boye su 1h du matin. Momina dura dugu tuna. Aya la mene. Mogo ko konne muilla 1h du matin. Ka shiina ka tla ko met klenga boli. Ko an ko shi kono te ko boli ko jugu mai. Wa Aidera ne ka mobile ferene ne ka mobile moteur na gasoil. Est-ce que ana garantie. Ana assurance. Moni fayne soro. Ay kuma la mene. Moni fayne soro. O kuma Aidera ma bokira. Kishin na me kira minga. Ya fa tuita. Nya fo kay basi kulubali balonda terbaka. Mboto to buzigire ke yoro jamaka imagine na boshir fulala. Ne nga mobilita. Nanga ngo muna siga teble moi. Ne nga mobilita ka shika boli. Kana se Bamako ka continuer kana. Ne joila goutron blanc. Ne nga mobili ko fa pilet tirani ne. Ka mobili kelu aka jani yani moyen. Fana ko nzele be ba ko de amo nani de ko mobili kono. Mobili kelu la ka assise flash ja sans fait. Mobili be ka bi me kono mo jolale no. Me ne ba do ni fe woni kera ne go da ba wonna. Ne la ka ta ka cha.
parce que ale kɛ k'a garanti wulitɔla kumana ala fɛ Haidara tɛ min kalama n y'ale kɛ ka n garanti k'a ye ka sɔrɔ ka wuli ka sira minɛ ni fɛn tun ye n sɔrɔ n kun bɛ taa Bankɔni na ka taa n ko Haidara ne kun ye n dafalela nka a ma bɛn nka mobili kelen kelen na an mɔgɔ 4 b'a kɔnɔ yɔrɔ jan tɛ n'aw bɛ taa yanni k'i se Joyila à 2 kilomètres katikati parado dɔ kɛlen filɛ tigɛtigɛ a ɲɛfɛla a dara ɲɔgɔn na de a b'a jɔ a b'a filɛ ne ka mobili de don mais billahi tallahi ni kuranɛ cɛ jeli ye fitini ye muguli ye fitini ye ne ni ka mobili kɔnɔmɔgɔ a ma kɛ kelen na mais i se ka mobili ye ko mɔgɔ dɔ bɔra a la Haidara ne y'an ka karamɔgɔkɛ a n'an fa anw garantira Mali garantira fo ni Mali yɛrɛ de y'i ban ka assurance ma ne ka mobili jɔlen filɛ i taatɔ ma sanu ɲini ma wari ɲini i yɛrɛ lantɛ ni m'i jɔ i ka jɔn kɛ mobili ye tɛmɛtɔ ma sama ka taa a y'a ye ne de ka mobili don mais foyi ma kɛ na ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ a bɛɛ bɛ yan an si ma bana donc Haidara ne dara la k'i bɔra kira la i bɔra kira la fɛnɛ dɔrɔn tɛ dɛ i dara kira la dɔrɔn tɛ ne dara la k'a fɔ ko k'i b'a la ka min fɔ anw ye ko ala kota k'an k'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wulibali don a ma deli ka wuli mais a confirmé la tuguni Osasi Mamadu Konate ni diɲɛ bɛɛ k'a ma ko Haidara Junior depuis don dɔ Konate ko ne ma wajulukɛ la sigilen wajulukɛ tabali kan a ko fɛn kelen jɔrɔ de y'ale minɛ sa diɲɛ kɔrɔ ko depuis ala k'ale da ale ma deli ka jɔrɔ mais fɛn kelen de y'a jɔrɔ ne ko mun na k'a bɛ ka fɔ ale ma ko Haidara Junior ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ Haidara ɲɔgɔn ye ko nka ko baara dira ale ma diɲɛ kɔnɔ o baara dɔn an filɛ o de kan bi Konate min de su kelen si a bara ŋaɲa kɔnɔ ni mobili wajulu la don dɔ i bɛ se ka taa Konate min minɛ 1000 nɔfɛ ka taa datugu i t'a sɔrɔ a kun mais k'a bɛ taa ala ta lase bi an filɛ nin kɛnɛ min kan ONG ka dɛmɛ ti yan k'a fɔ ko projet dɔ bɛ yen o siga ka bɔ bɛɛ la wali kɛlen k'a fɔ ko gouvernement ko dɔ ye dɛrɛmɛ di ko Konate ni fara i bolo kan walasa mɔgɔ in ka jɔ o t'a kɔnɔ Haidara ye sira min yira Konate la a y'o sira ta a sira baara dɔ filɛ donc an tɛna kuma caya Haidara ka kuma ti ban fɔla an bɛ programme fɔ mɔgɔw ye baara ka daminɛ nka nɔfɛmɔgɔw peresele mais n'i se k'ale jɔrɔdugu tunna su ye bi bani ti bɔ ni dugukolo kan ka taa nka an se t'a la diɲɛ bɛɛ mago b'a la farafin ni farajɛ programme na fɛn min ye tunna dugutigi ale bɛna dakurunya 2 fɔ de kɛ miniti 2 dɔrɔn an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka kumaw a bɛ fɔ cogo min na an k'a respecté tile ka kalan an tɛ fɛ tɔɔrɔ foyi k'an ka karamɔgɔkɛ n'a nɔfɛ jama sɔrɔ donc dugutigi mana na ka miniti 2 foli kɛ maire n'o ye masigi maire ye ale fana bɛna dakurunya 2 fɔ maire kɔfɛ masigi commandant ale fana bɛna a ka dakurunya 2 fɔ ni commandant y'a ka dakurunya 2 fɔ n'o ye masigi commandant ye Seku Konate ale fana bɛ dakurunya 2 foli kɛ n'o kɛra maintenant fɛn min ye entreprise min y'a ka mɔgɔ bila ka na n bɔ in jɔ parce que Konate ma n bɔ in jɔ a kunfɛ o entreprise olu mɔgɔw bɛna dakurunya 2 fɔ bɔnko in kan parce que ne bɛ se k'a fɔ aw ye ko miliyari 10 ne bɛ se k'a fɔ aw ye ko nin wari hakɛ don mais olu de bɛ se ka fɛsɛfɛsɛli dɔɔni di an ma teliya la donc ko ka sous-préfet bɔ a la ani voilà donc ni entreprise mɔgɔw n'olu nana fo walawalali k'an ye fɛn min ye Osasi Mamadu Konate Safura Sekine Jawara ale bɛ kuma ni Sekine kumana waati min na Konate bɛ kuma Konate ka kuma kɔfɛ ministre bɛ kuma ni ministre kumana belebeleba diɲɛ enveloppe publique ale n'i y'a kɔndagi faga kɔndagi yɛrɛ tɛ sɔn a bɛ mɛn a yɛrɛ ma ayi an k'a faga ale y'a faga kɔndagi yɛrɛ tɛ sɔn
donc Bani a bɛ sɔrɔ ka dakurunya 2 foli a bɛ o di an ma ni o kɛra tuma min na an bɛ wuli mɔgɔ damadɔ bɛ wuli ka fara an ka belebeleba kan ni cɛ min tun tɛ diinɛ kun jiginna dingɛ kɔnɔ cɛ min y'a sama ka bɔ ko yen di place ye mɔgɔ damadɔ bɛ fɛɛrɛ a kan Cheikhna Jawara ka fara fɛn min ye ministre kan n'o ye diinɛ ministre ye préfet gouverneur ani maire ani Funɛ Mame Makiba fo ka taa se yan dugutigi ani Soyibu Mariko diinɛ dɛmɛ de bɛ ale bolo yan a bɛ diinɛ mɔgɔw ɲininka a bɛ fɛ n ka dɛmɛ fɛsɛ yɔrɔ jumɛn a kana sigi a ka fu falaki Bazi a ko tile ti mɔgɔw bugɔ wariko t'a la n bɛna a di ten o kɔfɛ cɛmani kan de fana bɛ fara o kan ka fara Cɛmɔgɔ Keyita Kaye ani Kamo ani Osas Konate yɛrɛ donc u bɛ fara ɲɔgɔn kan ani André Prizimiya nana yɔrɔ in dilan u bɛ taa yiriban tigɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔw yamaruya k'u ka don ka bɔ Hayidara ye baara min kɛ yan donc n'o kɛra an bɛ point an b'a visiter n'an y'a visiter tuma min na an bɛ sɔrɔ tuguni k'an sɛnsɛn bawo nin ti Konate pɔn fɔlɔ ye Konate ko de k'ale y'a daminɛ a b'a kɛ jɔcogo t'a la an bɛ an sɛnsɛn ka taa fɛn min ye pɔn filanan fɛn min ye Cheikh Cherif Ousmane Madani Hayidara n'o y'an fa ye pɔn fɔlɔfɔlɔ mun jɔra nin y'a filanan ye a bɛ taa o pɔn visiter k'a dɔn est ce que a dayɛlɛ ni bi cɛ n y'a fɔ cogo min na pɔn in b'o cogo la wa donc a bɛ taa pɔn in filɛ o kɔfɛ n'a bɔra pɔn filɛ yɔrɔ tuna mɔgɔkɔrɔbaw ka fara tuna dɔnnibaw kan olu y'a ŋaniya u tɛ jɛn n'a ye abada fo ni belebeleba ka t'i sen jɔ tuna misiri kɔnɔ kaburu dɔw bɛ tuna misiri yɛrɛ kɔnɔna na kaburu min n'olu ye tuna darapow ye u binna nka u ma bin donc o sase ka taa dugawu kɛ olu ni tuna ka bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ n'an bɔra yen misiri kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka na ni an fa an'an karamɔgɔ Cheikh Cherif Ousmane Madani Hayidara an bɛna n'a ye Konate ka denbaya la n'an sera yen sa donc directement voilà donc n'an sera Konate ka yɔrɔ la journaliste bɛ ɲininkali 2 3 k'a la donc kɛnɛ tɔ bɛ kuncɛ donc an ma min ɲini kumalikɛlaw kɔni fɛ an ka teliya dakurunya 2 ni bɛɛ ko k'a bɛ kuma Hayidara kan yan jɛbi wuli ka bɔ yan jɛbi b'a ka bɔ yan parce que a tɛ se ka bɔ sana ɲɛ sana tɛ se ka bɔ to ɲɛ to de bɛ bɔ fɔlɔ sana bɛ bɔ cɛ min sigilen filɛ Bani n'a sɔrɔ diɲɛ kulukulu ye k'a da sɔgɔ i ba ye tile k'a la k'a d'i ma i k'a dayɛlɛ ni diɲɛ kulukulu ye Bani i ba ye tile k'a la k'a d'i ma ko min tɛ se ka dayɛlɛ i ba ye tile k'a la k'a d'i ma i k'a dayɛlɛ diɲɛ maa ka don a kɔnɔ ka diɲɛ maa lafiya Bani tonakaw ko k'i bisimila ni maa nisɔnkali bɛ ne de nisɔnkali kojugu mun na tamani dugunikɔrɔ fa kelen ba kelen o dɔrɔn tɛ i yɛrɛ ni ne cɛ n bɛ kuma o de kan an ka minisiri n'o ye Mali kɔnɔ ye silamɛya minisiri ya kɛ Mali kɔnɔ ani bi cɛ n m'a fɔ minisiri mana dɛ mais hinɛ ni danbe ni yɛrɛ dɔn ni ala ɲɛsiranya ni ala ko min bɛ nin na a ɲuman ma sɔrɔ fɔlɔ Kone Jara Sangaranga i bisimila n'i ka délégation i bisimila i kɛ fɛrɛdama minisiri ani bi cɛ minisiri minnu bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ ni bolo bɛ su ma i b'olu la minnu bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ n'olu bɛ ka baara kɛ i b'olu la o tuma Cheikhna Jawara ko Bani ka bisimila tuna ka Mali sɛbɛlamini kanu k'a balimaw kanu k'a sinjiw kanu Bani min tɛ nkalon tigɛ Bani e ma kɛlɛ dɔ la koyi k'an ka jogo de dilan jogo de tiɲɛna o de ye Mali tiɲɛ a banna merci fɔ k'a daminɛ 92 ka na se bi ma k'a daminɛ 84 ka na se bi ma i ko k'an ka jogo de dilan ko ni jogo dilanna ko foyi tɛ tiɲɛ n ko jogo de tiɲɛna k'o de ye Mali tiɲɛ o tuma dugutigi a ye nafɛn min b'a fɛ a k'a fɔ ɲinɛ ni kuma tora an bolo an b'a bɛɛ fɔ nin ka kuma tɛ fɔ ka ban kuma de bɛ dugutigi o de b'ale sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn hakɛ sabali ne tɔgɔ Daramani Konate nka an bɛ kuma ni an fa tɔgɔ ye n'o ye Seyidu Konate ye aya Seyidu Konate dɔwɛrɛ tɛ a fɛ kɛnɛ in kan parce que karamɔgɔ yɛrɛ yelen kɛnɛ in kan n'an ko k'an bɛ kuma an bɛ kasi quoi o la parce que anw ni karamɔgɔ jɛra don min ma fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni a diyara a nɔfɛmɔgɔw ka ca
anw ni karamɔgɔ jɛra k'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ Karatabugunin de kɔnɔ Bamakɔ ala barika la fana ne ba y'a kɛ karamɔgɔ bolo don min a ka taa san 40 bi nka ma bɔrɔtɔ fɔlɔ karamɔgɔ t'a bɔrɔtɔ ni ala ka jɛ ye ne seri ma don min a kɛra jumadonya fɛ ne ko i ma ko Hayidara ne y'i kumakan mɛn nka ma deli ka ye ɲɛna nka i ye fɛn min fɔla m'o f'i ye n y'a dɔn wulibali don n bɛna kalanbaya k'i bolo yanni saya cɛ n ko dugawu kɛ n ye karamɔgɔ ma baya in ma bɔrɔtɔ o la e se ka na i jɔ tuna dugukolo kan ko nin ye Hayidara se ye tuna ne tun ye fɛn min ɲini kunun ala y'a nɔgɔya ne ɲɛ bi o la a diyara n ye Basɛri ko k'i fo k'i bisimila tuna dugu kɔnɔ vraiment i ye fɛn nin kɛ a fɔda tɛ ale fɛ nin ma yira ale la k'ale ɲɛ dara kira kan e Hayidara yɛrɛ kɔni e bɔra ne faamu donc o la kuma dɔwɛrɛ tɛ anw fɛ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn vraiment Hayidara i tɛ fitiriwale ye e ye fɛn o fɛn fɔ Mali kɔnɔ a kelen kelen bɛɛ kɛra donc o la pɔ in fana nin ye m'o f'i ɲɛna karamɔgɔ ala ye pɔ in se di Konatɛ ma i yɛrɛ ka ladilikan de don k'i mago bɛ baarakɛlaw de la pɔ in mara fɛ tasuma ye ne jeni yan nɔ n'a ko Konatɛ nana ko Konatɛ a fɔ Hayidara yɛrɛ k'a ka dugawu kɛ n ye e ye dugawu kɛ ne ye don min na m'o f'i ɲɛna a kɛra i n'a fɔ tasuma ma ne jeni ne ko i ma ko Hayidara n ko jaa e ni ala bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a fɔra i ni ce i yɛrɛ de i ni ce i yɛrɛ de ala k'i n'an sara o tuma n bɛ foli kɔni d'i ma i ni ce wara ani Konatɛ Madu ani Silamɛ ɲuman fɛn o fɛn nana nin maro la ala ka foli b'a bɛɛ ɲɛ ala ka bɛɛ sara mɔgɔw nana hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ bɔ yan ka u ɲuman bila so hɛrɛ la kala kana maa si kari ala ko k'a ka ala yɛrɛ bonya kama k'o yɛrɛ bonya kama hakɛ dɔ b'a la sallallahu alaihi wa sallam o bɛɛ lajɛlen kan Hayidara pɔ in ma di e ma pɔ in dira ne Sina Sori de ma Hayidara i faso ye tamani ye ne faso ye Bajalandugu ye ne muso faso ye tamani ye i faso ni ne faso cɛ kilo 3 i b'a dɔn aw ka bɛ 82 y'a sɔrɔ ne b'i nɔfɛ Moti Sokatraf la i sisifan ko fɔlɔfɔlɔ kɛra Moti k'i to ne b'i nɔfɛ Moti o kɛra ne ɲi Sina Sori ɲɛna Basande nana ka na nin ye fɛn min yera nin bɛ lakari bɔ Mali ko kan Basande nin bɛ lakari bɔ kɛkɛ tɔgɔ fila de nin bɛ lakari bɔ Bange Hayidara de nin bɛ lakari bɔ Mamadu Hayidara de nin bɛ lakari bɔ Sibi Musa Bɔde nin bɛ lakari bɔ Hayidara i bisimila ko ne yan Mamadu kɛra bɛ fɛn min ye Masigi maire ma toujours an bɛ min fɔ kuma kɔnɔ an ka basi an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw y'a Hayidara kanu kosɛbɛ a n'an sira a tɛ foyi kɛ mais bonya yɛrɛ kama an ka baara kɛ ni programme ye donc monsieur le maire enfin Masigikaw ka maire bisimila aw bɔra bato aw nana bato ne ye Bafotigi Kulubali de ye Masigi yɛrɛ ma aw ko ɲɛmɔgɔ dugu 50 dugu 30 Excellence, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, sa délégation, Monsieur le président du Haut Conseil islamique, sa délégation, Madame le gouverneur de la région de Dioïla et sa délégation, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le chef des services techniques, Mesdames et Messieurs les chefs de village et notabilités, chers invités, très chers invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. En ce dimanche 7 mars, l'honneur me choisit, au nom des 68 000 âmes de la commune de Massigui, de prendre la parole et de remercier en ces lieux aujourd'hui très populaires toute la population qui a pu faire le déplacement et tous ceux qui ont pu se rendre ici. Très chers invités, nous sommes à Djouradougou-Touna. Djouradougou-Touna, une grosse agglomération de la commune de Massigui avec ses 2604 habitants, reconnue comme un lieu de regroupement éternel de religieux. Djouradougou-Touna,
chaque année a ses marques de regroupement religieux au niveau de la commune de Massigui. Chers invités, Touradou-Touna, à 64 km de Douéla, vous reçoit aujourd'hui. L'objet de notre regroupement, c'est l'inauguration de ce pont. Ce pont, on a dit avant moi, est l'œuvre de El Hadji Mahamadou Konaté et ses amis. Ce pont, il n'est pas le premier. Le premier se trouve à la sortie de Touna. Le second, c'est celui-là aujourd'hui. Donc, en présence de tous les invités, au nom de toute la population, moi je dis merci à tous ceux qui ont pu aider pour le développement de la commune en faisant ces deux ponts. Il s'agit de Konaté et de tous ceux qui l'ont aidé. Ce pont, je sais qu'il peut s'élever jusqu'à plus de 600 millions de francs CFA. Parce que j'ai approché un peu ceux qui ont construit ce pont-là, c'est ce qu'ils m'ont dit. Nous savons quand même que c'est une grande œuvre de développement. Avant de quitter, je remercie ceux qui ont fait ce travail. Je remercie le pays parce que c'est dans la quiétude qu'on peut faire des travaux comme ça. Si le pays n'est pas tranquille, on ne le fait pas. Donc je remercie le gouvernement de transition. Il y a des engagements là, d'Akourien Flatron. Engagements ma afo, n'ingrenika. Bani, ama folate, amuni anga adapté. Ama fo n'ingrenika. Nere akwara kajo moula, nere alaje. Ma daye quoi. Donc ame afo krenika. Anga gouverneur aya ka fama be fara nyonga doila ka fara nunga kana ya kana ansegere kana to pe me ambe ya aye che folo de ni gouverneur mo kura de do asera tuna ambo fo aka ome domina ni asera masigi obe o tuna kele ame do kura donc ango bidon do madeno bidon ame femi ko mo kana no e poni la en cas nous sommes déjà prêts nous. Moi il y a que amour faux. Nous you de amour faux. Bon, nous au Boraï, la démission va politique en Nouvelle-Montréal. Lié, moi je suis démission à ma jeunesse communale. Où tout tira kana, si t'as pas Haïdra, année avocat José Doumia. Bon, comme vous n'avez pas sorti, ou ko jama tola konga akafu ukafu kila te jama mo beka do ka fo demson bea we ni sebe mingla ku ba ko la donc ka fo Muhammad koni ukafu libaye ani ni ngaka donc ndume mo yini mo am ne se kan di Muhammad Konaté ma antola parce que nous a dit ma ne veut pas. Ok, merci. Ala ka clair Amin. Merci. Voilà. Alhamdulillah. Osas Mamadou Konaté. Tuna jeunesse pe farla nyonga na dossier fou. Osas Mamadou Konaté ni bege. Agacha. Amando kuma de kono ka do fo. Konaté mi nge mo nyebe ni la. Mais mi me ga ko fe. Bani ni bora do kalama. Iba fo Konaté jaga boni ni be alisa. Ala ka be sabama. Ala ka ma barado. Ningo fe. Ame wele bla ame kuma di Cheikhna Jawara ma aba kina ga toy atu yeko na te bla Cheikhna aha micro bio Fanfare. Voilà. Merci Fanfare, merci beaucoup. Merci. Ini oye point bara Osasi yɛrɛ a ŋaniya k'a fɔ o kana donc o kana point kɛcogo fɔ mɔgɔw ye o kɔfɛ parce que dɔnnibaaw ka kɛrɛfɛ ko ye kodɔn kobaw de ye Cheikhna tɛ se ka kuma Cheikhna ka kuma Konaté ka kuma o kɔfɛ n'o kɛra an bɛɛ bɛ dugu bila bi fo n'a ye intervention kɛ o kɔfɛ voilà a bɛ hakɛ to minitini kurunin dɔrɔn quelques secondes non an balima kɔbadanikaw ani ka se an balima dɔ ma o ye dugawu ɲini wari bɛɛ bɛnna 7,300 ani 1,600 ani dɔrɔmɛ 30 Cherif Ousmane Madana Haidara
ko k'a minɛ k'a d'e ma k'i ka dugawu k'u ye diɲɛ ni lahara kungo la hakɛto b'a ka salala Muhamad. Voilà, muso ye mun di k'i k'o fara kan. Voilà, donc bien. Bismillahirrahmanirrahim. Présentation. Ne tɔgɔ Bokar Koulibaly. Bokar Koulibaly de l'entreprise Sema BTP. À monsieur le ministre des Affaires religieuses et des cultes, à monsieur le guide des Ansardines, Chérif Ousmane Madan Aïdara, à monsieur le maire de la commune de Massigi, à monsieur le gouverneur, préfet et sous-préfet de Douila, à monsieur l'imam du village de Touna, à monsieur le chef du village de Touna, à monsieur les représentants des différentes corporations administratives, sociales et religieuses, chers honorables invités, assalamu alaikum. En ma qualité de chef d'équipe des travaux de réalisation de l'ouvrage qui vaut la présence de ces magnifiques précisions, j'ai l'honneur de vous présenter cette brève allocution. Comme le dit un ingénieur italien, tout ingénieur est un soldat de concrétisation de gigantesques ouvrages. Mais tous les ingénieurs n'ont pas la chance de participer à la réalisation d'un projet aussi magnifique. Et j'en remercie le Tout-Puissant Allah. En effet, le long de ces 108 mètres de long, 6 mètres de large, 158 poteaux de 60 cm de diamètre, avec chacun 65 cm, 6,5 mètres de hauteur, dont 2,5 mètres sous plafond, sous terre. Ce qui vaut le coût de construction de ce pont à 478 728 000 francs CFA. Le style architectural choisi et le décor sur les parois des murs d'accès du pont sont les reflets des différentes activités qui occupent le village. Je dis bien, cet ouvrage est magnifique. Il ne s'agit pas seulement de sa beauté et de ses décors ou du coût de sa réalisation, mais plutôt de par la nature de son financement, fruit de la détermination d'un homme et d'un seul homme qui, seul du fond de toutes ses capacités, n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition tout ce dont on a eu besoin pour la réalisation de ce projet. L'homme est nommé Elhadji Cheikh Mamadou Konaté. Il Konaté, il est tché, il est façon de moi. Cet ouvrage, une fois de plus, est magnifique, de par l'importance géostratégique de ce pont qui permet de sauver des dizaines de vies humaines et des milliers, si le terme me permet. En vie peut témoigner, quand tu vois le pont en bas, les traces de l'eau pendant l'hivernage peuvent témoigner de la sauvagerie des eaux hivernales issues de près de 5 rivières. Il reste magnifique de par son caractère social, médical et économique. Mesdames et messieurs, ce pont permet un raccourci de près de 80 km, tout en liant environ une vingtaine de localités. De par le caractère de vrais hommes de Dieu et la sympathie de M. Konaté, et la sympathie que M. Konaté nous a prouvée envers un homme qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Maliens, voire de l'humanité. Il s'agit bien de son excellent Cheikh Chérif Ousmane Madan Aïdara. Chers invités, pour ne pas trop abuser de votre disponibilité, permettez-moi de vous adresser quelques petites motions en bamana. Mais comment est Allah de Tché? Donc, Flavlam n'a pas point, on a point visité. Ado Yasro Karamobe Wadjula Yanzona. En attendant souffert, Nangman a donné, c'était pas possible, parce que les marasis m'ont dit. Donc, forcément, je devrais venir et puis retourner à Mako. Mais en attendant, mon lit tient un aïe pour moi. La lumière béton au mobile là. Nous avons fait Adobe qui sont témoins. La lumière béton, un coup, l'électricien est fouetté. Nous avons tout un job. Non, bon, on me sert à un abi, à la Yawana, Amena, qu'on a été comme de comment. Parce que nous avons de nous qu'on a dit la cinéma, qui est en France actuellement. Maintenant, un jour, nous avons fallu, on est à la soirée. Nous avons été à Tidela. On a été à Tidela là. Bon, on est comme on a été bon, alors la solution de Damba. Bon, en 30 minutes après, nous avons démarré, nous avons lumière de maintenant. Mais mission est restée à Bamako, mais arrivé à Bamako, depuis c'est la Mouli Massaouli. Bon,
Donc sur ce, je remercie tout et chacun. Vraiment, Allah ka bɛɛ dɛmɛ, Allah ka Konaté mɛn an kɔrɔ halisa, Allah ka Sidani kɛnɛya d'an ma. Bon, ni n ka coéquipière dɔ, on a travaillé ensemble sur le projet. Muso don mais elle est très courageuse aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Donc, on m'a fait un karamɔgɔkɛ n'o Osas Mamadou Konaté. Konaté min ni fonisere don a ma da fonisere a ma. Osas Mamadou Konaté. Bɛ mun ye fayida. Ni Konaté bɛna wajulu daminɛ n'a bɛ tourner na. Kalanden dɔ bɛ yen k'an ka parier ko ni Konaté sera ka wajulu kɛ ka ban pewu ko n'a ma Haidara tɔgɔ fɔ k'a bɛ 2000 d'i ma. Ani jama kɛra an yɛrɛ dɔ dɔn arɔ. U b'a fɔ Konaté bɛ wajulu kɛ kuma dɔ bani tɔgɔ bɛ fɔ daminɛ na. A bɛna se laban ma min bolo ko Haidara tɔgɔ ti fɔ o bɛ kontaan ko bi kɔni a ye k'ale ta ye 2000 ye. Konaté bɛ se k'i to laban na dɔrɔn ko kabako don. Bisimila. Bisimila. Komi adamadenw kabakoyalen don baara kɛlɛ la anw ma kabakoya a la n b'o kɔrɔ di aw ma ka da cɛkɔrɔbaw ye baara min kɛ ka tɛmɛ ani u ye duwawu min kɛ ka tɛmɛ nin ka dɔgɔ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ kɔfɛ a tɔ bɛ kɔ min ka bon ye kosɛbɛ an y'o ye an y'o dɔn an tɛ siran k'o fɔ an tɛ tabaki k'o fana fɔ an ka dugu cɛkɔrɔba bɛ wurudi min kɛ diɲɛ don o don ka duwawu k'u kɔ la ye bi ani kunu an ma se ka fɔ ɲɔgɔn a bɛ kɛ Bayusu ye pont sira ye garite fɔlɔ a jɛɲɔgɔnw bɛ yan minnu ma ban fatura 6000 n b'a kalama ka bɔ yan ka taa dugu kɔnɔ 6000 o don 6000 ye bi wariba ye dɛ pont dɔ ye min filɛ dugu kɔnɔ u y'a bili jiri la an y'a ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka fara dugu cɛmisɛnw kan a bɛɛ sababu bɔra ale la donc a tɛ bala an na k'o den ka nin kɛ don na an bɛ foro kɔnɔ a k'a balimakɛ a b'a fɔ a dɔgɔnin ma ko n baden a ko n baden ni ala sɔnna n ye karamɔgɔkɛ dɔ ye Buguni Usayi Jawara n y'a kanu den ka k'a ɲɔgɔnna ye Jawara ko ala k'a tɛmɛ n kan a kɛra ou bien a ma kɛ de a ko tuguni n ye karamɔgɔkɛ dɔ ye Bamakɔ ko Haidara a bɛ wajuli kɛ cogo min n y'a kanu n den ka k'a ɲɔgɔnna ye n y'a kanu fana nin bɛɛ ka se n ka dugukolo kan hali n'a bɛ kɛ n salen kɔ dugawu jaabira a ma jaabi de o bɛɛ de bɛ dugukolo kan yan bi donc an tɛ kuma janya n'an ko an bɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka kɛlen fɔ k'a ban a ta bɛ janya kojugu ka Samori tun bɛ ka don dugu kɔnɔ yan ni kɔlɔsi ye ka bali donni na anw mɔkɛw y'a kɛ an fa tɔw bɛ u b'a kalama ka kɔlɔsi gulon sanfɛ dugu bɛ tunun na n'a y'a jigin a bɛ dugu ye ka sɔrɔ ka sira d'a ma a ka don a ko ne ye diinɛ sɔrɔ aw fɛ yan kɛlɛ tɛ yan bilen o tuma aw bɛ dugawu kɛ ne yɛrɛ ye an ka jɛ ka silamɛya baara kɛlɛ foyi ma kɛ Samori fɛ yan nɔ o la ni Haidara sigira yan Jawara sigira yan ani silamɛ bɛɛ a ti bala anw na a fɔlen kɔrɔ don ko tɔ min bɛ kɔfɛ Konaté ko la walahi ala ye min yɛrɛ ani min fɔra ye fɛn ma k'a la n tɛ se ka k'o fɔ fiyewu ala ka sababu aw sɔrɔ wala hakili sani ala Mahamadu Konaté kuma bɛ bɔ ni Jara Konaté den ani Babou Mɔden bismillahi rahmani rahim an balimaw aw ni ce an sinsinlen kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye an n'an sɔlilen kɔ ala kira kan an bɛ ala fo ka barikada ka ala waleɲuman dɔn mɔgɔ o mɔgɔ sen bɔra a kɔnɔkɔrɔ ka na an ka nin ko in bonya yarabi an y'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an bɛ folo di an ka dugumaabaw ma ani an ka jamana kalifan bɛ minnu na an ka gouverneur fo ka taa se faama tɔw ma ani minnu bɛ olu ɲɛfɛ fo ka taa se kuluba an ka foli bi bɛɛ ma an ka finitigiw ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an ka diinɛ minisiri Abiya an b'a fo k'a barikada ale ye mɔgɔ kabakomaba de ye kuranɛ bɛɛ de b'a kunkolo la ni mɔgɔ min ye Mali faamu ni diinɛ tɛ Mali tɛ basigi mais ala sɔnna nin cɛ ba in ka dugawu kosɔn jamana bɛ ɲɔɔri la ka na ne badenkɔrɔkɛ bi yan surasiw b'u to kɛlɛyɔrɔ la i bɛ marifa kan dɛmɛ pa 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 u t'a fɔ Konaté a ye kisɛ ci an ma dɛ u b'a fɔ Konaté a fɔ Haidara ye k'a ka dugawu kɛ an bɛ gɛlɛya la dugawu de bɛ se ka gɛlɛya wuli tuma an bɛ a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo an karamɔgɔ Sekina Jawara an b'a fo k'a barikada
ala ye fɛn dɔ kɛ Konate a ma kɛ maa caman ye ne badenw ye wele ka sigi ni bana Haidara la don o don an ye haramu fɔ laharanti Allahu Akbar Sekine Jawara o ye wele ka sigi Konate i bi bonya fɛn o fɛn kɛ ne ye n karela bɛɛ kɔ a bɛɛ kɛ Haidara ye an bɛ Haidara hɔrɔma de la gɛlɛya bi kalanden caman kan i t'a sɔrɔ i ye karamɔgɔ dɔ kanu n'i ka sokɔnɔmɔgɔw ma kanu b'i kɛlɛ ne yɛrɛ bɛnkɛ bɔra ka kuma ale y'a ka baya ta ka ne to gɛrɛgoya de la n karamɔgɔ fana n'o ye Sekine Jawara ale min ye bi sɛbɛn nɛn kan a ko Konate i bi fɛn o fɛn kɛ ne ye k'a bɛɛ kɛ Haidara ye o tuma an b'a fɔ ka barikada an bi sɔrɔ ka n yɛrɛ ka Badara Ali fo Usman Shehu Madana Haidara o tɛ bilen dɛ Badara Ali don Haidara ko la ne tɛ se ka kuma kira kun b'a waso magangaw la k'ale ye a fa Ibrahimu ka Ala deli ye Haidara ko la ne ye n fa ka Ala deli ye Haidara ko de la ne tɛ se ka kuma na ne fa de y'a kanu k'a to siju kɔrɔ a ko karamɔgɔkɛ dɔ bɛ kuma a ko ni don dɔ k'a bɛna gɛlɛya ko nka ni jamana mɔgɔw sɔnna karamɔgɔkɛ in ta ma ko Mali bi basigi a ko Daramani a tile ti kɛ ne ɲɛna a ko nka Ala ka den di yan min b'a kanu n y'a ye sira la n ka sira kasi kun ti dɔwɛrɛ Bayisu de kun ye nin ɲini san'a ka da nka a ma tiɲɛ fɔlɔ n'a kun ganna karamɔgɔ Haidara bolo n'a nana musokɔrɔba tun b'a fɔ a ye Usmani i kelen ti karamɔgɔ ye Usmani ni jamana karamɔgɔw y'i gɛn ni faamaw y'i gɛn Ala ko in bila ni Basa mun y'a fɔ a ye n bɛna ni gundo de fɔ aw ye Haidara ko la ni Basa mun y'a fɔ nin dabila ni Haidara taara i da so kɔnɔ Seydina Ali kun bɛna fɔ a ye Haidara a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ mɔgɔ ba kɛmɛ caman b'a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin y'a kun de Seydina Ali de y'a kala la n'a gɛlɛyara n'a bɔra faamaso dɔ la ni dɔ nana bila dɔ bɛ taa n'o kɛra musokɔrɔba bɛ na den mana bonya cogo o cogo i ye den de ba bolo Basa b'a fɔ a ye Usmani nin dabila i kelen ti karamɔgɔ ye n'a ko ne b'a ɲa mɛn ne b'a ɲa mɛn n'a taara i da Seydina Ali bɛna fɔ a ye Usmani a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ o Ala ka tiɲɛ dɛmɛ e b'a la k'a fɔ san 1000 nin y'a lasulu dilen i ma a gɔnna ne dala don dɔ n taara an karamɔgɔ Haidara fɛ yen parce que diɲɛlatigɛ gɛlɛyara n bolo n'i ye ɲuman kɛ min ye o b'i kunbɛn juguman na n kamana ganna a don ne ni Ala cɛ n ko n taara fɛ yen ni fɛn b'a bolo min bɛ mɔgɔ funfun yɔrɔnin kelen tɛrɛma fa a ka se ka n kala o la a ko Konate a ko n bɛ fɛn damadɔ d'i ma i b'i hakili to a la ne yɛrɛ ye n labɛn n ko a bɛna fɔ n k'a sɛbɛn a ko n'i bɛ min kɛ a kɛ Ala kama a ko Konate kana mɔgɔ hasidiya n'i bɛ min kɛ a kɛ Ala kama kana mɔgɔ hasidiya ne bɛ sanni nin ye parce que n y'a nɔ ye ka ban maire ye ɲininka Somara in na ko pɔn ko jɔn de y'a di mɔgɔ m'a di dɛ ne karamɔgɔ de y'a di yan o de la u ye kuma caya ko wɔkulɔnin bɛ n bolo ne bɛ n karamɔgɔw hɔrɔma de la ni wɔkulɔnin y'o sɔrɔ a bɛ dɔ fara jɔkundamana kan wɔkulɔnin ko tɛ ne kamana ganna don dɔ de n bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min a nana fɔ ne ye ko fɛn min ka di an karamɔgɔ Haidara ye ko n k'o k'a ye ko fɛn min ka di n ye n b'o sɔrɔ minnu bɛ du kɔnɔ o b'a kalama ne taara jɛgɛ di Haidara ma an karamɔgɔ a ka bon poto nin ye a ko gɛrɛbukɛ a ko Ala bɛna hɛrɛ k'i ye dɛ n ye n tɛgɛ ja a bɛ ka dugawu kɛ min jigira n kɔnɔ pɔn fɔlɔ min filɛ yan fɔ o ye mɔgɔ caman dun muso kɔnɔma caman tora o de la bon ne ti mobilitigiya fɛ ale ye wajuli de kɛ ka mɔgɔw bɔ suɲɛni ni ɲɔgɔn faga ni janfa na a bɛ san 20 bɔ n'an kun sɔnna ta ma Mali bɛ position min na bi an ko dikɛ ten wallahi mais comme an ka jamana kɛra jamana de ye hali ni an sɔnni ta ma an tɛ se k'a fɔ cɛ i ta ye tiɲɛ
an b'o niveau de la bi sinon bɛɛ y'a dɔn hali suw y'a dɔn Haidara bɛ min kan n'an tora ka Mali bi basigi Sɛtigi pɔndɔn ye mɔgɔ dama min to Ala de b'a dɔn n ye jɛgɛ fɔlɔ d'a ma k'o dugawu ŋɛniɲɛ kelen ni kelen an y'o daminɛ n taara o f'a ye ko n kunkolo tiɲɛna ne b'ale ka dugawu dɔn n bɛ Usasi ka dugawu dɔn kojugu waati damadɔ an y'o go dɔ ka bɔ yen o kuma caman fɔ n ye jɛgɛ filanan san o de ka d'a ye a don n taara d'a ma ko an karamɔgɔ ko i nana ni nin n ko ahan k'a kɛra cogo di n ko dugawu kɛ n ko Ala Haidara kama n b'a fɛ ka nin pɔn in wuli ka jɔ a y'o dugawu kɛ n nana biriki da nin ye n baden kɔrɔkɛ de ye lahara n bɛ segin a k'a jɔlen ɲɛna ne ka mɔgɔ tɛ diɲɛ bange si la wa n ka denbaya bɛ yan n musow bɛ yan bilahi ne ma tile 3 balo mara n ka so mais don o don sangilo bɔrɛ kelen ni sɛngɛni bɔrɛ ne b'a dun n ka du kɔnɔ don o don parce que min bɛ mɔgɔw kamana guwa o de ye nin wari bɔra mini a wari bɔra minnu bolo filɛ nin ye karamɔgɔ n y'i bonya Konate Ala ka barika don i la karamɔgɔ n y'i bonya Konate Ala ka barika don a la gundo foyi t'a la ni nin tɛ kabi Ala ye n dan n ka taa Arabu jamana na siɲɛ 2 parce que n taara Maka siɲɛ 2 Pongo gundo filɛ maire ko jɔnni y'a di n karamɔgɔw y'a di u filɛ nin ye an bɛna dɔwɛrɛ daminɛ nka ni dɔrɔmɛ 1 bi bangi la ou bien n'an jigi da an bɛ danfɛn dɔ kan k'o bɛna 20 di Ala kana latigɛ ya ye ne woro yɔrɔ de n barajuru de bɛ yan faso kuma ma nɔgɔ an ma saraka deli an ma juru ta ka nin baara kɛ mais n bi mɔgɔw yafa deli parce que k'an to tamani n ko sisan pɔn bɛna bili mais gɛribu ko de don ni warini min sɔrɔla o bi don a la bon fantanya ye a kɔfilana dɔɔni dɔrɔn an y'an pan ka bɔ a kɛrɛfɛ ka munumunu dɔɔni o de y'a to date min kun fɔra tamani k'an bɛna bili o la a ma se ka kɛ o la o kuma ka perepere latigɛ Usasi Haidara pɔn in dara i tɔgɔ la mun kama walayi ni Bayisu tun bɛ balolen bi ne tun bɛ lafiya mais ma tɔɔrɔ mais n'i donna tuna i na Bayisu kɔni ye a ye cɛ min kanu fana hali n'a man di ye i n'a ye o kuma ni min bɛ kuma pɔngo in na o ka kuma fɔ k'a dafara Konate wolola yan n ma maa si deli n ma mɔgɔ ɲini maa fɛ pɔngo kuma daminɛna don min na muso dɔ de ye 50 di an ko baara banna ka ban n na o na pɔnda in na n bɛna fɔ Ala n'a y'a sɔrɔ Haidara bi tiɲɛ fɛ Ala n'a y'a sɔrɔ i mago bɛ Haidara la mɔgɔ tɛ ne bolo dɛ mais Haidara kosɔn nin dilan pɔn in banna ta de kuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye kuma janyana n bɛ yafa ɲini aw fɛ mais komi kuma caman ne tun bɛ fɔlɔ pɔngo in na ni nin kuma fɔ a ti ɲɛ an ma mɔgɔ ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ maralen t'an bolo wa kɔni ti bange la nka n karamɔgɔw bɛ yen salamu aleykum merci Usasi Mamadu Ali baganw tɔgɔ dara nka diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka pɔn jɔ k'o tɔgɔ da mɔgɔ la k'o ka duwawu de y'a to nin kɛra diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a fɔlɔ ye kɛ ye fɛn dɔ tun tɛ programme kɔnɔ Sekina Jawara ale de kan ka kuma nka a bɛ hakɛ to programme kɛyɔrɔ la من الشيطان اللعين الرجيم ومن عوانه من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tonton Nyare tiɲɛ la kuma man nɔgɔn bolo ni waati na n bi kasila ni ɲɛji ye Muhamadu Konate nɔfɛ. Sabali a bɛ faamu.
Merci, c'est bon. Mais mi walanda min sɔrɔ nin kɔnɔ sitigi ala b'a fɔ an ye an ka kan ka ɲɔgɔn hasidiya nin de la an ka kan ka keleya ɲɔgɔn na nin de la ala y'o de fɔ an ye wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun nin walanda min nin kɔnɔ an ka belebeleba la a Sheikh Sharif Usman Madani Haidara cɛ min ni diɲɛ bɛɛ tun tugura a nɔfɛ Mali tɛ dɛ Bamakɔ tɛ dɛ ni diɲɛ bɛɛ tun tugura a nɔfɛ a ka hakilina n'a ka waleya la k'a ladege a ka fɔtaw la k'a ladege a ka kɛtaw la wallahi diɲɛ bɛ lafiya k'an ka sheku b'a fɔ Sheikhna Jawara bɛɛ lajɛlen fana kan k'ale ladege karamɔgɔw la wala ne caman de bɛ nin sigida in kɔnɔ Muhammadu Konate a kan ka ladege faso baara la a kan ka ladege diina baara la a bɛ ka kɛ cogo min na sura n y'o de fɔ n'an k'an bɛ Kaba Konate la k'a ye nafolo di 1,300,000 ni kɔ hakila a y'o de don nin pɔ in na 400 ani kɔ bɛɛ b'a dɔn nafolo ye nin de ye wa o ni Konate y'o de di Ala ma kuma dɔnnaw kɔnɔ ni ɲɛ ne ni Konate kari kelen de don ni bɔra ne ka so i bɛ se ka kari la ka fara dɔrɔn ka don a fɛ yen mais mi fɔli min k'a kɔ o de ka ca ni n b'a sɔrɔ yen min na a b'a kɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ taa États-Unis la a bɛ taa Amérique de wa a bɛ taa London de wa la a bɛ taa burusi kɔnɔ fɛnw de la k'a ka taa ci lase jɔn ka ci Allah subhanahu wa ta'ala ka ci a bɛ cɛsiri min na diina na ni bɛɛ tun ye o ɲɔgɔn ladege diina laselikɛlaw la diina kunkolodimi min tun b'a la tun bɛ ban kɔnɔdimi min tun bɛ diina na a bɛ ban an ka kan k'a ladege a ka diina lase cogo la an kan k'a ladege a ka faso kanu na rasulu ko ten hubbul watani minal iman wallahi limaniya o ye faso kanu de ye an bɛ cɛ caman ye duguba kɔnɔ mais n'i nana u faso la i bɛ tigɛ u la an nana Ustaz Konate faso la an ma tigɛ a la a bɛ san 6 ɲɔgɔn bɔ sa san o san ne bɛ na o na n b'a sɔrɔ baara de kɛra ɲinan min ka gɛlɛn min ka girin ka tɛmɛ salon ta kan a bɛ min kɛ faso kɔnɔ a ka ca an tɛ se k'a bɛɛ fɔ an kɔni karamɔgɔ ninnu an b'u fo de u yeli ye walanda ye an ma u kumakan ye walanda ye an ma a Sheikh Sharif Usman Madani Haidara mun ye n da nin cɛ in na jɔyɔrɔ min bɛ nin na dugukolo kɔ kan bi diɲɛ kɔnɔ don dɔ la jɔn kɛra sababu ye n'a ka ɲɔgɔn ye hali n'a sɔrɔ n burancɛ de a sababu bɔra jɛn na waliyulahi Sheikhna Jawara an taara fɛ yen n ko bani ma n ko mago bɛ n den na Halima n ko sala a bɛ yen wa a ko k'a bɛ yen wallahi o y'a sɔrɔ kalanden bɛ a ma sɔn ka kalanden ci a ko k'a bɛ taa n ko ayi n ko Sheikh n ko a to kalanden ka taa ko ayi a yɛrɛ jiginna ka taa n denmuso wele ka yɛlɛ n'a ye ka na sanfɛ a ye ɲɔgɔn fɔ a bɛ min kɛ ɲɛ a y'a kɛ ɲɛ n dara la o don mɔgɔ min y'i yɛrɛ jigin Ala ye rafa'ahullah man tawada'a lillahi rafa'ahullah n'i yɛrɛ ma jigin Ala ye dɔrɔn Ala b'i kɔrɔta dɔ bɛ n'a fɔ k'a fɔra k'aw kana wajuli kɛ k'aw nana ziyara la aw nana kɛ mɔgɔ tanu ye an bɛ mɔgɔw tanu u bɛ ka baara ɲuman min kɛ e min ti k'a kɛ i ka se k'a lakali tanu ni ye darisu di de walande de don u ye ɲumanya min kɛ an b'a kɛ de walasa an b'a fɔ walasa an ka se k'u ladege ni mɔgɔ min ti k'a k'i faso kɔnɔ i ka se k'a kɛ diinɛ lasele n'i tɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ i k'a kɛ n'i ye hasidi ye k'i ka kalandenya hasidiya n'i ye Sheikhna Jawara i ka se ka hasidiya ko ka bɔ i dusukun na n ko Sharifu de y'o fɔ a ma k'a kɔnɔna jɛlen don hasidiya t'a dusukun na ni cɛba in n'a ka cɛba ne ni muso tɔn bi to n ka so kɔnɔ n ko Ustaz Jawara ne ni Mariya bɛ yan bi de i tɛna an ka baro kɛ a b'a fɔ aw bɛ min an bɛ Mariya fɛ yen walima an bɛ Dabuta fɛ an bɛ na sisan wallahi i b'a fɔ ko an mɔkɛ de don tulo ni yɛlɛ ni wa n'i donna a ka du kɔnɔ a n'a ka famille bɛ ten de Ala kira ko ten o khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum aw la sɔn hɛrɛ ma mɔgɔ min ka ɲi a ka denbaya ma ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ne ka ɲi ni aw bɛɛ ka d'a kan ne fana ka ɲi n ka denbaya ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o jogo bɛ Sheikhna la Jawara o jogo bɛ an ka Sharif Usman Madani Haidara la o joli bɛ Muhammadu Konate la an ka ministre an b'a fɔ ko Ala k'a ɲɛ ma la a bɛ baara min na diinɛ kɔnɔ ɲɛdimi tɛ
bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ala an bɛ ala de deli baara in si a k'a d'an ma a kɛnɛya ala k'a di a ma a sɔrɔ ala kana dan diɲɛ ma an farala ɲɔgɔn kan tan cogo min na an b'a ɲini setigi ala fɛ masa in k'an fara ɲɔgɔn kan jannatul firdausi kɔnɔ ni fili min bɔra kuma kɔnɔ o ye dɔnni dɔgɔya ye ni min bɛnna sababu ma an y'an sɛmɛ belebelebaw la ka kuma o de la o fɔcogo sera ka ɲɛ wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. toujours an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sisan normalement Cheikhna Jawara de kan ka kuma mais kan ka dalen an ye Konate mɔkɛ bɛ kɛnɛ kan mɔkɛ min ko ko fa a ka dakurunya 2 a ka lase n'a dun ma lase nani aya base kan tɛ ko te daraja ko dakurunya 2 bɛ se ka fɔ teliya la n tɛ baasi ye te daraja an b'a fo ka bɔ Bamako nin baaraba ye u ka dugu la an bɛɛ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ ka sigilen ɲina bisimila. tunakaw yɛrɛ ko ten ne ye dara ka kuma lasela de k'i bɔ i ka so k'i don i la so ni n ala yɛrɛ tɛ n ba i kɛ i natɔ la ko ala tɛna foyi k'i watɔ la sie min ni n'a a sie dayɛlɛ la ko ni a siɲɛ 2nan ye yan sie a ko a ma ko pɔn nka a sababu ye jɔn ye don ko sababu tɛ co dun a tɛ ji min a tɛ mɔgɔlɔn don k'an kana ɲinɛ a kɔ dɛ k'a sababu ye Madu Konate a mɔdenya kun ye tiɲɛ fo k'o sɛbɛn kɔrɔ terikɛ muso ma fasa cogo o cogo a kungoɲumanw bɛ balo a jeli la i jija dɛ ne ye nafa de y'a sɔrɔ yen ka taa don dara sɔrɔ kelen jaabi a cogo kelen dɛ kulabu fajiri kuyɛ u nana y'a don min na ne ye nafa de ɲɛmaa se da Haidara ka sisan a ka so ala y'a nɔgɔya salon a kɛra a cogo maganta ko ni mɔbili ko ye dɛ wa molo 2 diya yi ɲɛ wallahi ne ɲɛmaa se da ala yɛrɛ manga o ka di ne n b'o ɲini fɛ bi dara ko k'i bɔ i la so k'i don la so u tunakaw kuma don tɛ bi n'u y'a kuma bi k'u bɛ fili madame ko k'i fo jamana na tunaya e wuli ka bɔ Bamako ka na yan ko ba dɛ ɔ kilana ko ba kasi ye dunan na parce que gɔngɔrɔnama kan ka min kɛ ko Madu Konate b'o kɛ gouvernement kan mun kɛ sisan don o kuma ko ba kasi ye dunan na kilana den n'a filɛ tunakaw ka ɲɛ k'i bisimila k'a bɛ ko nka i jɔ dɛ tabarika a taara ko lajara ko dɔ b'a u sɔrɔ a ma kuma sɔrɔ a t'o ye kelen ye u balimakɛ a n'u fa Mawududu Rɔbɛnma e de ye nin kɛ tan anw ye Bamakɔ siman in t'an na malo in t'an na k'o sa ye n'o ye Dawuda ye Dawuda sa ye dɛ Madu Konate ko na taa sa ye dɛ n'i ye sababu tɛ n'i ka sira tɛ ko limina tɛ Kiladu la a don Sibiri ma ja tunaya dɛ faamaw bɛɛ tun ye yan kila dugawu kɛ Dawuda Konate ka dugawu kɛ tuna su ni ɲɛnamu bɛɛ ye ka dugawu kɛ tunana lamini dugu bɛɛ ye ka dugawu kɛ Bankɔrɔna mɔgɔ bɛɛ ye ni min ta an bɛ Darata jɔta ni min ta filɛ nin ye i b'a mɛn k'a b'a dɔgɔtɔrɔso jɔ dugu min n'i ye dugu ko ye ni don tɛ min a tun tɛ kuyɔrɔ ne yɛrɛ ka jɔ silamɛya kɛnɛ kan nka tunakaw la nɛgɛni b'anw kɛ silamɛ aya nka hali sɔrɔ kɔmɔkaw ni jogokaw ani lamini mɔgɔw serifu an bolo 2 diya ɲɛ dɛmɛ la isa wala sago an ka kɔrɔkɔri k'a ka ɲi walima kɛ jamu a ka ye ko o tuma ni kun ye te darajan ka foli ye serikɛ ko k'a lase i ma ne yɛrɛ sama se ye i Haidara i bisimila k'an bɛ ko merci Kɔjiba an fa a n'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Usasi Mamadu Konate yɛrɛ karamɔgɔkɛ Cheikhna Jawara donc ale fana b'a ka dakurunya 2 foli ala n'ale bɔra yen dɔrɔn minisiri bɛ na n'o y'an ka diinɛ minisiri ye ni cɛba min non a ɲɔgɔnna famana ka na Mali gouvernement na an ka diinɛ minisiri an ɲɛ b'a la n'a t'an dɔn an ɲɛ b'a la Jawara a bɛ yɔrɔ fɔ Jawara ye est-ce que belebele Jawara ne ka kalan an tɛ kuma jɛnya o kuma tɛ jɛnya quoi
العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسلامو أنتنا كما جنيا كداكا سيجي دوكي كلي مغومني أما فو أهلا وسهلا ومرحبا بالأخ السيد الشريف عثمان مدن حيدرة في مدينة جرادو تونا شريفك بسم الله أبي فو كي ولي نماندو نكنين كيامبي نكنين يدي تاي نتاتي كلامو ولي تاتي يدي تاغو منا كوناتي nekera soupassement drompé de ka fara ñini ka nege ñini ka soupassement ke ka bla mais e de kera biriki ye ka tila tuguni ka cimenté ka peinture ka clim kala ka yelen kala diɲɛ ka ye ala ni sababu o kosɔn ngo e de ta ye mamadu konate ye o la an ka ministiri min bɛ yan an b'a fo ka wale ɲuman dɔn Mamadu Kone i ni ce ala k'i sara gouverneur préfet aw bonya bɛ kuma la ka aw fo monsieur le maire ka e yɛrɛ fo o tɛmɛnen kɔfɛ aw minnu ye ɲamakalaw ye ka aw yɛrɛ fo ka aw wale ɲuman dɔn naba bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Konate ye baara caman kɛ dugu in kɔnɔ an t'o la bi mais an bɛ pɔnko in de la bi nin pɔn in a jɔra ni hakilina min ye o de diyara ne ye fo k'a dama tɛmɛ ne bɛ sewa ni o de ye o ye jumɛn ye ka pɔn dilan k'a ban k'a tɔgɔ da a Seydi Sherif Usman Madani Haidara min y'a diya ne ye Sirifikɛ n'a ka kan de munna basana a ye baara dɔ de kɛ o kosɔn nin dara a la mais hali bi nin ka dɔgɔ a la ne y'o de fɔ karamɔgɔ bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ko nin Sirifikɛ in bɛ cogoya min na a ye baara min kɛ diinɛ kɔnɔ a ye diinɛ lataa ɲɛfɛ cogoya min na n'an sera ka fara kan hali bi k'a dɛmɛ ka diinɛ baara anw b'a nafa sɔrɔ diɲɛ b'a nafa sɔrɔ ne y'o de fɔ karamɔgɔ bɛɛ ye komi ala y'a bonya d'ale de ma sa o kumana a ye jɔ an ka jɛ k'ale dɛmɛ n'i ye jateminɛ kɛ a ye baara dɔw kɛ ka tɛmɛ o nin bɛ o de kɔfɛ ale de ko karamɔgɔw kɔlɔsi in tɛ a ye jɔ an ka baara kɛ o baara fanba taa tamani kɛ a ye baara min kɛ tamani ye a ye pɔ minnu jɔ ye a ye du minnu jɔ ye a ye baaraba minnu kɛ ye o kɛra ala ɲɛna o kɛra alakira ɲɛna anw y'o seere ye ka bɔ baraweli ka taa tamani n'i y'o jateminɛ o kun ye bɔgɔbilen de ye mais ale sababu o taara kɛ goudron ye mais o goudron bɛ kɛ don min na président de la république wulila ka taa nɔfɛ ko a biriki fɔlɔ tɛ da baraweli dɛ k'a bɛ taa da tamani ne Sekina Jawara bɛ a kɛra ɲɛna nin de ye baara ye karamɔgɔ ka kan ka kɛ tan de an kana an yɛrɛ hinɛ don mɔgɔ la sa a ye to an ka fɛn dɔ kɛ a ka dɔn k'an yɛrɛ ye ko dɔ kɛ a bɛ k'o sira de yira anw na an sigilen bɛ tamani ye an bɛ dumunikɛyɔrɔ la minisiri wulila k'i jɔ kɛnɛ kan ye an bɛɛ ɲɛna an t'a tɔgɔ fɔ a ko a Seydi Sherif Usman Madani Haidara n'i y'a ɲɛ tamani y'an bi k'an bɛna biriki da dɔwɛrɛ tɛ dɛ i ka cɛsiri ni i ka jija diinɛ kɔnɔna la ani jamana faso jɔ o kɔnɔna o de y'a to bi anw nana nin biriki da tamani ya parce que e de ɲɛna i kɛra fasoden ɲuman ye donc n'e kɛra fasoden ɲuman ye i tilala ka fasoden ɲumanya yira tuguni i ka kalandenw na vraiment karamɔgɔ denmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ ka e de ladege bɛɛ bɛ k'a ka so ci k'a jɔ ko fo n ka kɛ Usmani Sherif Madani Haidara ka salon belebele fo n fana k'a ɲɔgɔn sɔrɔ k'a jɔ karamɔgɔ denmisɛnnin bɛɛ bɛ k'o de kɛ bi anw ɲɛ b'u la o an ɲɛ b'a baara la donc hali bi an b'i nɔfɛ Haut Conseil islamique a président ba an b'i nɔfɛ mun na Haut Conseil dira i ma
i ma baara kɛ baara ye ni ko k'i ma baara kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye i m'a fɔ a y'a di yan diyagoya kɛlɛ ma kɛ mankan ma kɛ mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ jɔn n'a ka kan an y'a d'i ma i ko i t'a fɛ a dira i k'i t'a fɛ a dira i ko i t'a fɛ an k'a diyar'i ye a ma diya i ye diyagoya i bɛ k'a ɲɛmɔgɔ ye i b'o de ɲɛmɔgɔya la bi wa i ye haut conseil dilan k'a kɛ silamɛw ta ye a bɔra politique la a bɔra politique la o haut conseil bɔra politique la mais o don o Bamako du tun bɛ ka ci ye tu es vraiment merci quoi merci n b'a f'i ye merci quoi tu es vraiment merci Haidara Bamako sow tun bɛ ka ci e de wulila k'i jɔ ni groupement ye ani haut conseil ye n'a kun y'i diya i bɛ mɔgɔw fitinɛ ka mɔgɔw labɔ ko ka jamana ci ka jamanadenw bɔ yen parce que jamana tɛ a tɔgɔ ye de an ka hɛrɛ tɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bolo i m'o kɛ dɛ i y'a kɛ ni hakilisigi ni basigi ye i jugu dɔw yɛrɛ b'u cɛla ye bilahi lazi la ilaha illa huwa karamɔgɔ don a bɛ khutuba kalan i kan a b'i dɔgɔya n'a ye wajuli kɛ a b'i kɔniya o bɛ sirakɔrɔkaw fɛ yen nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na i kɛlen ka nin baara in kɛ n'a ɲɛna a ko cɛ in n'a ka ko bɛɛ lajɛlen na ko walahi k'a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye a ye ɲɛmɔgɔya baara kɛ bilahi allazi la ilaha illa huwa o kɛra ne b'o kalama ne b'o kalama o kɛra ne ɲɛna wa a tigi bɛ ne ka quartier de la ne ka sigida de la ne tɛ siran k'o fɔ ni min kɛra o de bɛ fɔ kelen filanan dɔnnimana filɛ bi a jɔra ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye fasoden ɲumanya de don baarabaw bɛ ka k'a kɔnɔ hali bi supasimaw bɛ ka wuli a kɔnɔ hali bi donc ni aw ko k'aw b'o ladege anw bɛ nisɔndiya n'o ye ne ko n kɔrɔtalen don bi parce que e kɛra nin cɛ in fɛ ne yɛrɛ b'a fɛ parce que sirifi don ne fa ko ni n ye sirifu bila don min na ko a t'a yafa n ye diɲɛ fara lahara kan wa ne bɛ sa sirifu ka jɔnya juru la groupement des leaders spirituels musulmans an y'i k'o ɲɛmɔgɔ ye hali bi dɔ de bɛ ka taa o bɛ ka taa ɲɛ de o tɛ ka taa kɔ fiyewu ala ni e sababu i bɛ ka wari bɔ k'a di i yɛrɛ ni i bɛ ka anw yɛrɛ bila ka baara kɛ fan bɛɛ fɛ o groupement bilama a bɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mais i ko de an kana sɔn yiri in ju ka tigɛ ni min b'a bolo minɛ o k'a bolo minɛ ni min bɛ jɔ o ka jɔ ni min bɛ sigi o ka sigi e ye kadiriya e ye tijaniya ye bɛɛ k'i ta kɛ mais an kana sɔn yiri ju in ka tigɛ parce que walahi wahabiyaw tɛ k'an fɛ yan ni lahara cɛ u bɛ se ka tugu an nɔfɛ pour que mɔgɔ bɛ ɲɛ dɛ mais u tɛ k'an fɛ donc an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ groupement sigikun ye nin de ye groupement sigikun de ye jamana ka sumaya groupement sigikun de ye jamana ka basigi groupement sigikun de ye an minnu ye tarika sufiyaw ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fitini kana se caman na an y'o sira de dayɛlɛ k'o bila donc n'an nana nin kɛnɛ kan a bɛ wajibiya an kan tuma dɔ an ka nin kuma fɔ k'a walawala mɔgɔw ye vraiment i ni ce i ni baraji ala k'i sara anw nisɔndiyara n'i ye don min na an taar'i fɛ ka taa ci f'i ye i ko ni ala sɔnna ma inshallah an bɛna jumadon wula fɛ i ye ne wele k'a confirmer ko ni ala sɔnna ma bi i bɛna wa i nana i y'o layidu min dafara cɛ ala k'i sara ala k'a bila kɛ mijani na ala k'a kɛ siniɲɛsigi ye groupement bɛɛ ko k'a f'i ɲɛna leader bɛɛ ko k'a f'i ɲɛna sikasokaw bi yan ko an b'i nɔfɛ bi an b'i nɔfɛ sini n'o ma diya mɔgɔ min ye o biɲɛ ka yeelen e ni anw de don an tɛ fara ɲɔgɔn na yɛlɛla tɛ assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh baara in daminɛna tiɲɛ don anw de b'a wari bɔ a ye filɛ ma jɔ dugudenw de ye a baara kɛ farikolo la an bɛ o foli lase u ma an ka denmisɛnnin minnu fana bɛ Espagne u ye sama ci an ma nin pɔn baara in na dinɛko fana fɔra an dɔgɔkɛ ani an temi ɲɔgɔn te daraja a y'an bolo fa wari la a ye 100 de d'a ma k'an ka dinɛw bisimila n'a ye sisan sokɛ dɔ b'a bolo k'a bɛn'o di an karamɔgɔ Hayidara ma saga n'i ko sokɛ sagajigi de don kulubaliw kana kule donc ni ala sɔnna saga in bɛ so kɔnɔ yen saga wɛrɛw fana bɛ yen k'o da u tulo kan parce que n b'a dɔn ni nin bɔra an tɛna kuma sɔrɔ joona kumana an bɛ bɛɛ fo maa o maa ye dɛmɛ kɛ pɔngo in na parce que kabini Hayidara tɔgɔ fɔra ka ban dɛmɛ bɔra fan bɛɛ fɛ dɔw bɛ 200 ci ka bɔ Espagne ou bien Faransi n'i y'a ci wari bɔ a la dɔw ti hali 150 bɔ mais seko ye seko de o dama dama de farala ɲɔgɔn kan ka poids in kɛ poids ye nka dɔwɛrɛ bi kɔfɛ n t'o fɔ
a taara sen da so kɔnɔ fɔlɔ la n'a yɛrɛ taara jɔbi k'a fɔ ne Hayidara sen dara yan n ye dugawu kɛ a bɛna taa so ye cogo min na a bɛna dɔn a ye dugawu min kɛ kunu o minɛna a bɛna min kɛ bi fana a bɛna minɛ tɛ dɛ o minɛna dɔ bɛ kɔfɛ ka na an t'o fɔ maa ye u ka dugawu kɛ. Konate donc an bɛ an b'a di an ka président n'o ye Asimu Goyita ye ani premier ministre Muktar Wale an bɛ foli di o ma fɔlɔ. Sisan an b'a fɛ ka dɔn bi an bɛ e fo dɔnkili tun na nin ye fasoden ɲuman kɛwale de ye nin ye kɛwale ni bɛɛ kan ka ɲɛmada min fɛ e min yɛrɛ ye a gɛlɛya hakilina ta an b'a fɛ ka dɔn mun de ye bila ka nin baara in kɛ ka ɲɛsin e faso ma. Bon, alhamdulillah a fɔlɔ o ye faso kanu de ye i ye fɛn o fɛn kanu n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ gɛlɛya ka s'a ma donc faso kanu o de ye se a ma ani karamɔgɔ ka kuma labatoli o de ye se a ma ani karamɔgɔ filɛli o de ye se a ma an karamɔgɔ Hayidara bɛ taa min kɛ faso la a t'o kɛ Bamakɔ ni voyage tɛ dɔrɔn a bɛ boli ka taa ye bon i dara mɔgɔ min na n'i kɛra fɛ n'i jogo min y'a la wajibi la i b'o jogo de ta. An ye faso kanu an bɛ to ka na faso la kabini an bɛ nɛgɛso boli ka na don dɔ de kɛra ale Hayidara ka ci sera an ma a y'a sɔrɔ kɔ in falen don an ka kan ka taa leader wajulu dɔ la bon an y'a sɔrɔ kɔ fara ne sera kɔda la yan ji ma se ka tigɛ donc ko ni Ala ye se di yan ni Ala sɔnna n bɛna pɔ in jɔ n'i y'a jɔ a kɛra ne ye a kɛra maa wɛrɛ ye o an kɔni ti si pɔ kɔfɛ bilen donc o ŋaniya kama an ye a daminɛ Ala fana ye an dɛmɛ Ala sababuya b'a la. aw ni baraji fanfare mɔgɔ Usman Madani Hayidara belebele san'a ka kuma ta min na jamana kɔnɔ ka kɛlɛw fɔ k'u ban ka fandaliw ka hakɛ ɲini k'a di u ma maa minnu bɛ yen n'olu tɔɲɔlen don ka kɛ sababu ɲuman ye olu ma anw y'i ye o la waati min na anw y'i ladegeli daminɛ ka tɔn dɔ sigi Mali kɔnɔ ko Mali sananguya tɔn ko sananguya bɛ maaw cɛ bɛn ka maaw kala o sananguya tɔn Mali kunna wala sira b'i bolo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ka kuma in tɛna jɛnya an karamɔgɔw kumana ka ban. Sɛnɛ Jawara kumana, Monsieur le ministre kumana, o ko tɛmɛnen kɔ an bɛ min ka jɛrɛli kɛnɛ kan n'o ye Konate ye. Fana a n'a kɔrɔkɛ o ye dakuruɲa fila fɔ.
kuma minnu fɔra o wasara min bɛ ne fɛ dɔrɔn ka n ka foli segin minisiri ma a n'a ka faama bonda bɛɛ ka tila kɔ tuguni k'an ka foli ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ karamɔgɔw ni alimamiw ni dugutigiw la ka se mɛriw ma an ka foli b'u ye an ba minnu fana ye kɛnɛ sɔrɔ ni aja kumana sisan labitaw a ye dakurunya 2 minnu fɔ olu ka kuma wasara anw ta ye dugawu de n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Konate ko la mɔgɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn mɔriya ko kuma in de la a donna tan a bɔra tan mɔriya tɛ o ni kɔlɔsi don minisiw de tun bɛ diɲɛ bɛɛ da a jiri bi dɛsɛ olu fɛ kɔlɔsi tɛ wallahi alakira ye min fɔ o de don sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat ko diɲɛ baara bɛɛ ala y'a siri ŋaniya de la ni hadisa in a bɛɛ bi yan de a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ tu ka n'i yɛrɛ sɛgɛn kira ka kuma de don sallallahu alaihi wasallam a ko diɲɛ baara o baara a bɛɛ sirilen bɛ ŋaniya de la wali kulli mura'in ma nawa foyi tɛ adamaden y'i ka ŋaniya kɔ i ye min ŋaniya alors ni ŋaniya ɲɛna jɔn ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mais ka gɛrɛ ala la fɛ la tɛ dɛ ŋaniya bi ɲɛ ka sɔrɔ i b'i boli sɔn o bolisɔnnaw de ye dugawu kɛ mɔgɔw ye u bɛ dulɔ min n'u ɲɛma jɔra i bɛna dugawu ɲini u fɛ u bɛ dugawu k'u ye k'u dafalen to siramugu la da man ɲi dulɔki nɔgɔlen don a yɛrɛ ma ko nka n'a ye min fɔ ala ye a b'a kɛ ala ko tɛ o ŋaniya ko de don ni ŋaniya ɲɛna jɔn o jɔn bolo i ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na diɲɛ na yan ala ka jɔn de ye o i m'a kɛɲɛ o ni maa o maa ye ala kɛɲɛ o kɔrɔ ye se kɛra ala la o ala ma kɛɲɛ dɛ ala muɲuna de ala muɲuna de ala ti kɛɲɛ o la i mana ala ka jɔn ye cogo o cogo a bonya i kana dɔgɔya a jogo k'a kungo don i bɛ se k'a bilasira i bɛ se k'a waju i bɛ se ka sira yira a la o ɲininen don i fɛ mais adamaden bɛɛ ala y'an bɛɛ da cogo min na tan ala b'an bɛɛ fɛ tan n'i ma kɛ fitiriwale ye n'i ye ala dɔn i ka kan ni min ye diɲɛ na ye ala b'o k'i ye i ka kan ni min ye lahara a b'o k'i ye ɔ n'i m'a dɔn fana i ka kan ni min ye i tɛ taa k'o da kumana an kana ɲinɛ mun kɔ ŋaniya ni ŋaniya ɲɛna dɔrɔn sila adamaden hali n'i ye kafiri ye ne t'a fɔ seli yɛrɛ a fɔ ala tɛ yen mais i ŋaniya ɲɛ ni ŋaniya ɲɛna ala b'i sabati yan fɛn minnu b'i bɔ i la ala b'i duloma k'u la silamɛya tɛ dɛ kɛ kafiri yɛrɛ ye kɛ kafiri o y'i ka lahara de ye mais diɲɛ na yan ni ŋaniya ɲɛna ala bɛ k'i fɛ dekun min b'an kan ye ŋaniya juguya de ye e ye saraka caman bɔ i ye wurudi caman kɛ haliwa yɛrɛ donna a cayara mais foyi ma ɲɛnabɔ ɔ i bɛ ɲininkali de kɛ a ju bɔra min ju dɔw bɛ yen o bɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ la mais ju dɔw bɛ yen o bɛ tiɲɛ ta de ɲumanya tiɲɛ bɛ ta cogo min na hali danga tiɲɛ bɛ ta ten bangebaa minnu kɛra walidenw fɛ u balolen ala ko k'o de ye assurance ye an bɛ assurance ta mobili la cogo min na kuranɛ kɔnɔ ala ko assurance bɛ ta mɔgɔ fɛ i denw na ten a ko ye jumɛn ye ko ɲuman fɔ walidenw ye ɲuman fɔ walidenw ye n'i ye ɲuman fɔ walidenw ye kana siga dɛ i satɔ kana siran taa k'u to ala bolo ye a bɛ ɲɛ foyi ti tiɲɛ an karamɔgɔ y'a fɔ
monsieur le ministre ɲuman dɔnna ka dɔgɔ o de la a bɛ suraka kan na ko a wajibiyalen tɛ maa si kan i ka ɲuman sara ayi o ɲinini tɛ mɔgɔ si fɛ dɔrɔmɛ tɛ ne kunna e ye 5000 di ne ma ne b'o sara e cogo di ko a wajibiyalen tɛ mɔgɔ ye ɲuman min k'i k'o si ka ye ko mɛ a ɲininen do i fɛ i k'i jija ka ye fitiriwale sanfɛ ye fitiriwale sanfɛ dɔrɔn o de la an b'a fɔ kafiri mɔgɔw bi dimi kafiri arabukan de don n'i y'a ta bamanankan la kɔrɔ foyi t'a la fitiriwale kɔ mɔgɔ min ma ɲuman dɔn o de bɛ wele arabuw fɛ ko kafiri ninnu kɛ kun tɛ a ka dɔn ye nin ye fitinɛ kɔrɔ dɔ de ye an balimakɛ dɔ bɛ yen Bakari Kɔnɛ Dɛnɛnkura a kun to ka nin de fɔ Ayidara ye kuma bɛɛ a b'a fɔ ko Ayidara n'i ye dɛbɛ o dɛbɛ dalen ye Bamakɔ ko a melekelen bɔra so a wulibali don dɛ ayi ka dɛbɛ dilan Bamakɔ fo k'i sa o dilanyɔrɔ tɛ yen ayi ni karisa ka dɛbɛ fɛnsɛn bɛ Bamakɔ a n'a a melekelen bɔra so ka na n'i ye barikatigi fɛn o fɛn ye a kɛra minisiri ye o a kɛra jɔda min ye o ko barika bɛ nabolo bɛ siyan ma a ma bɔ Bamakɔ dɛ a n'a bɔra a fa fɛ yen i b'a sɔrɔ a ba y'a ɲɔngiri a fa ye ka tɔɔrɔ muɲu fa kɛra walitaw fɛ ale yɛrɛ ye bangebaaw bonya a n'o dɛbɛ bi bɔ so ka sɔrɔ ka taa bula feere daminɛ daba naani na ka sɔrɔ ka kɛ miliyardɛri ye dɛbɛ bi fɛnsɛn nka melekelen bɔra so alors mun bɛ se ka nin kɛ barika nin ye barika de ye mais an karamɔgɔ Konate bi min kɛ gundo la an t'o fɔ parce que ne bi fɛn dɔ dɔn aya dɔ de bi kuranɛ kɔnɔ o bi mɔgɔ lafiya kojugu wa ma kana rabbuka nasiya wa ma kana rabbuka nasiya ala ko Muhamadu ma a ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ ne ala b'a bɛɛ kalama nka n bɛ kelen f'u ye a fɔ muminiw ye ko ala t'i ɲinɛ ala t'i ɲinɛ dɛ f'o k'a t'i wolo la fo ka t'i sa i ye fɛn o fɛn kɛ a caman bɔr'i yɛrɛ kɔnɔ mais ala ko wa ma kana rabbuka nasiya ko a kelen t'i tunu ale ala la a kelen t'i bɔ a kɔnɔ tumana ɲumankɛla ɲuman kɛ ala b'i sara hali n'i ye kafiri ye n'i ɲɛna ala ka jɔn ma ala na ko dɔ k'i ye dugukolo kan alors an dɛsɛra nin de la an ye ɲɔgɔn tɔɲɔ nin de la ka silamɛya kɛ kule ye ka mikoro siri dɔrɔn ka tile ka kule ka si ka kulo hayya ala sola hayya ala fala ayi an bɛ taa jɔ selitigi ɲɛkɔrɔ lahara maa maa ye seli dɔgɔya kafiri don nka ala ye ko fura min bɛ bana min kɛnɛya n'i y'a kɛ bana wɛrɛ la e ye kafiri ye a bɛ fɔ alimami birilen ma misiri kɔnɔ ko kafiri a finma anw ye seli de kɛ masike ye k'an sago kɛ mɔgɔw la k'a bɛ seli Seydina Ali ka nin kuma in bɛ yen ni ko izarama keidan bi salati muqimuha fatarikuha amdan ila Allahi aqrabu ko ni selilaw ye seli kɛ janjuru ye seli jɔbaw ye seli jɔli kɛ janjuru ye n'u ko Allahu akbar f'i sigilen bi yɛrɛ yɛrɛ mais min filɛ Alahu akbar la hasidi de don ni seba ye bi silamɛ wɛrɛw bɛ yen tasuma b'a bɛɛ minɛ Seydina Ali ko ni seli kɔni kɛra janjuru de ye tara na fɔ n ye silamɛ ye ko min ko ala n ti seli k'o ka surun ala la o misiri seli b'a ye jɔnni b'an ka misiriw kɔnɔ wa ɲumanw b'a la nka sinji tigɛla in bɛ yen
dabalijugukɛla in bɛ yen hasidi in bɛ yen walimusotigɛla in bɛ yen min kɛ bɛ ka muso fila furu kelen bɛ ɲɛji la o biri b'a kɔnɔ ye faama so bɛ yen misiri nafa kɛra mun ye o de la ne y'a fɔ o don silamɛya nana silamɛya sɔrɔ yan Mali kɔnɔ yan silamɛya donna Mali la ka sɔrɔ a tɔgɔ tɛ Mali mais silamɛya nana silamɛya yɛrɛ sɔrɔ yan mais a mana silamɛw de sɔrɔ yan a nalen mɔgɔw donna na silamɛya ko jɛnɛya ye haramu ye yani o ka fɔ yan yani Ala kibaru ka fɔ yan bamanan sɛbɛ sɛbɛ bɛ taa lahara a taa ni walimuso cɛ kuranɛ ko suɲɛni ye haramu ye yani kuranɛ ka se yan bamanan bolisɔnna dulɔ min na a bɛ taa lahara a ti faden ka dɔrɔmɛ suɲɛ hali a t'a bunnen tɔmɔ bamanan min ko Ala tɛ yen o tumana silamɛya nana silamɛya sɔrɔ yan silamɛya ye jogo de ye a nana jogo ɲumantigiw sɔrɔ yan kira yɛrɛ bi ci tuma min na n'u y'a ɲininka a y'o de fɔ bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni Muhamadu cira de n kana jogo ɲumanw dafa tumana silamɛya tɛ foyi ye ni jogo tɛ ni jogo bɔra silamɛya la kafiri fiɲɛ ka kusa ye parce que kafiri ka kusa nafiki ka kusa kafiri innal munafiqin fi darakil asfal minan nar i ka kɛ kafiri kun kelen ye o ka kusa i ka kɛ nafiki ye misiri kɔnɔ a y'an ka silamɛya lajɛ mun bɛ bi karamɔgɔ dɔ ka dɔ fa nin dɔ ka dɔ ba nin dɔ ka kumajugu bɛɛ fɔ a ka misiri la n'o kɛra u yɛrɛ bɛ kulo kunfinw bɛ kulo olu bɛ balo yɔrɔ ɲini de la o u si nakun tɛ Ala ko ye mais ka sɔrɔ kira ko sɔrɔ silamɛ k'i silamɛ ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ hali ni Ala yafar'i ma olu de ye alijinɛ den labanw ye minnu bɛ don alijinɛ na mɔgɔw donnen kɔ san 60 kɔfɛ u b'o de kɛ kɛnɛ ma Ala yafar'u ma u ye min kɔrɔfɔ o yafar'u ma mais u ti don fiyewu ko f'u ka san 60 kɛ kɛnɛ ma fɔlɔ mɔgɔ kɔrɔ fɔlɔ kira ye mɔgɔ kɔrɔ fɔlɔ ni jenikɛ ye mɔgɔ dunna mɔgɔ min bɛ sɔn ka adamaden sogo dun mɔgɔ kɔrɔ fɔlɔ n'o de ka kan mais mun b'anw ka misiriw kɔnɔ tumana n bɛ fɛ ka n profiter silamɛya y'an bila c'est-à-dire nin bɔn in a ka seli a ka sun a ka Ala ka diinɛ dafa mais n b'a dɔn ka nin pɔn in dilan Ala ka jɔnw ka lafiya bilahi a jɛni janɛmɛ tɛ Ala bolo Ala kira de ko ten bilahi la wulibali don dɛ silamɛya nana dɔrɔn de an ka ɲumanya kɛ an ka hinɛ minnu bɛ kulo la aw de ye silamɛw ye kabakolo jɔraw de ɲɛna yan Ala kira tun b'aw de ka so ouais mais i ye mun kɛ i faso ye a fɔ n'a cili tɛ i ye min k'a fɔ an filɛ ka Konate ka pɔn dɔ dayɛlɛ sisan 400,000 ani kɔ taa siso kɔnɔ Bamakɔ a fɔ 400,000 ɲɛci dɔ kun da ye mɔgɔw tɛ ka na to na de hali ni pɔn tɛ mɔgɔw tɛna de n ba yɛrɛ de se ka na dɔw bɛna cogo min na a bɛna ten kɛ mais ŋaniya de y'a bila nin o y'a sɔrɔ a ye dɔ kɛ ka kɔrɔ silamɛya y'an bila nin de la an bɛ darajan fo tɛ darajan tonakaw y'a fɔ n ye k'u yɛrɛ ye tona kamalen ye o tuma na Hayidara b'i fo i faso kanuni na i faso kanuni na n'an gɔnna ka bɔ Bamakɔ bi taa yɔrɔ tɛ maa caman na dɛ ko a ye bɔ Bamakɔ dunanw a ye taa mɔgɔ caman bɛ taa dɔ fɛ a ka so dɛ dɔw yɛrɛ tɛ fɛ a ka dɔn k'u bɛ bɔ u ka dugu yɛrɛ la parce que u civilisera u ka dugu yɛrɛ tɔgɔ fɔliw la u t'a fɛ yɔrɔ n'an gɔnna dɔw taa dɔ fɛ yen dɛ mais n'Ala sɔnna Konate tɛ taa maa fɛ ale ye so jɔ u ka so
a ma ɲinɛ yafana kɔ n'an gɛnna n'ale nana yan yankaw b'a kunbɛn bɔnda la yan ko na a y'a janto nin na a kana a yɛrɛ nɛgɛ seliba in tɛ seli ye farida de ye dɔ nana alakira ɲininka sɔlasilam a ko ni ma dɔ wɛrɛ kɛ farida seli in kɔ n bɛ don alijinɛ na wa kira ko ɔhɔ a ko a bɛ taa min kɛ kira ko a ma a ko walahi i kana foyi kɛ farida in kɔ n'i y'o dafa i t'i jeni fiyewu ko fɔ n'a kɛra wali hakɛ parce que a ko illa dayn ko fɔ n'a kɛra juru ye juru ye hakɛ de ye mɔgɔ ka hakɛ maa caman bɛ taa fili janɛmɛ kɔnɔ seli ko tɛ dɛ c'est à dire adamadenw tɔɲɔlen i bɛ kisi cogo di so hasidi dabalijugukɛla faama surafɛn minɛna faama jamana cila ka miliyariw cɛ ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ ko i n'i denw bɛ taa lafiya bɔmu de don a bɛ éclater don dɔ la a bɛ éclater dɛ a bɛ éclater o de la an ye c'est à dire ne t'a dɔn n bɛ se ka min fɔ Konate ye a sara bɛ Ala bolo dɔrɔn a ka continuer a ka continuer an y'o de ɲini ne y'o de fɔ Ansaru ye a y'a cɛsiri a ye baara kɛ mais bi ne bɛ min kalama comme Ansaru ɲɛmɔgɔw bɛ yan dɔgɔtɔrɔso 13 14 dɔgɔtɔrɔso 14 o jɔra bi Mali kɔnɔ k'o ban mɔgɔw dalen b'a bɛɛ kɔnɔ Ansaru tɔgɔ la bon diinɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ kule la a y'u ɲininka tan dɛ ko a ye mun kɛ aw faso ye diinɛ tɔgɔ la ne y'a ɲini diinɛ bɛɛ fɛ silamɛya ni kerecɛnya an ka sɔrɔdasiw les militaires ne den t'a la ko n bɛ min dɔn bilahi aliyul azim n dɔgɔ t'a la n bɛ min dɔn n kɔrɔkɛ t'a la n bɛ min dɔn n den t'a la n bɛ min dɔn mais olu de ye fini don ko an bɛ sa faso ye jɛnini anw de tɛ yan i mana ye bi da ka sunɔgɔ ka bɔrɔndɔ dɔ den de bɛ kungo kɔnɔ saw ni bundeliw cɛla jugu b'a nɔfɛ n ko an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an k'u dɛmɛ n'an seko bɛɛ ye Seginɛ filɛ an ye mɔgɔw wele ka na ne yɛrɛ ka misiri kɔnɔ ka kuranɛ jigin ka yaasi min kalan sɔrɔdasiw ye n'i y'a kɛ Bamakɔ baji la kuru tɛ se ka tɛmɛ k'a ɲini Ala fɛ u k'an ka finitigiw kɔlɔsi mais anw ma dan o ma dɛ ne y'a fɔ Ansaru ye ɲɛmɔgɔw filɛ nin n ko a ye wari bɔ an yɛrɛ mago b'a la Ala b'a dɔn an mago b'a la mais an ka taa kɛ sɔrɔdasi minnu sara kɛlɛda la an ka taa di u ka famille ma u k'a dɔn ɲɛnamaw k'a dɔn n'u sara jigi bɛ yen ka tila kisɛko gɛlɛya ye Mali sɔrɔ yan jɛkulu fɔlɔ min ye 10 millions bɔ k'a di gouvernement ma a ye kisɛ san ka di an ka sɔrɔdasiw ma Ansaru mais u ye dɔn ninnu jate ko 1,6 ni joli 68 Asura kɔnɔ n ko n tɛ fɛ ka 60 meublé n'a bɛ kuma dɔrɔn a ka fɔ Ansaru ye 100,000 di an ka finitigiw ma mais o kɛnɛ kan a 100,000 dafara o kɛnɛ kan alors n bɛ Ansaru fo a y'a karamɔgɔ wasa mais a k'a dɔn a ye Ala de wasa maa o maa y'a ni di ko a b'i kɔlɔsi n'i jɔ n'o na i danganen don sabu i bɛ to a la don dɔ la alors silamɛya ye baara de ye ni baara banna silamɛya kɔnɔ dɔrɔn t'i ka so makari ko tɛ karamɔgɔya tɛ saraka minɛ ye karamɔgɔya tɛ k'i sigi ko ne de bɛ diɲɛ ɲini a bɛ sɔrɔ cogo o cogo hali ni tasuma bi jamana minɛ ne ka ta sɔrɔ la anw t'o dɔn anw tɛ silamɛya dɔn n'o ye an ye kira n'a ka sahabaw ye de ko a ye sabali isbir 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 wa ma sabruka illa lillahi wa ma sabruka illa billahi a ye kuranɛ lajɛ a ka sabru ɲini a kɔnɔ Ala min ye setigiba ye o ko kira ma sabali 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 de ɲini n'an fɛ silamɛ bɛ sabali de silamɛ tɛ tasuma don
a y'a janto a yɛrɛ la tile ka gan vraiment n tɛna tɛmɛ n'a ye yan kan n b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ k'i jija ɲuman na wa ma kana rabbuka nasiya ala t'i ɲinɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ sɛbɛnnen don ala bolo lahara ala bi bɛɛ ta jiri la a y'a cɛsiri a ye sinji tugu a ye ɲɔgɔn kanu n'i ye hɛrɛ ye dugu o dugu la a bɛ daminɛ ni bɛn de ye dugu o dugu n'a ko a ti bɛn ala ka hɛrɛ bi bɔ yen wurudi tɛ dɛ hali n'a y'a ka so yɛlɛmɛ ka kɛ misiri ye ala mago t'a la jigi ka jigi tugu ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la sinji ka tugu balimaw ka ɲɔgɔn kanu dugudenw ka ɲɔgɔn minɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ n'o kɛra ala b'aw ka dɛsɛ kɛ se ye mɛ n'aw farala ala bɛ se kɛ dɛsɛ ye sɛkhana n b'a fo an n'a bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ se ka fili i bɛ tiɲɛ nka bilahi ne bɛ nin tiɲɛ dɔn hasidi tɛ ala m'o de don a dusukun na fiyewu o de y'a lafiya wa n'ala y'o bɔ maa o maa na ni ala sɔnna i bɛ si sɔrɔ sajona ta tungasaya caman bɛ yen keleku ka sa i yɛrɛ ma banaw b'a kɛ latigɛw b'a kɛ nka a ju caman ye ni hasidiya kɔrɔsira dusukun na n'a ma bɔyɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ éclater hasidi ti mɛn o an b'an ka minisiri fo nka ale kɔni sinɛfɔ yɛrɛ o la fɔ a bulon de ka déchirer ka dɔ bɔ sinɛfɔya la dɔ de ka bɔ o la tara a na se ka bɛn n'an ye ale bi yɔrɔ jan wallahi ne b'a dɔn cɛ min don a dusukun bi yɔrɔ min na ala bɛ sɔn ka mali dɛmɛ nin kama bilahi parce que faama k'a ye mɔgɔ dɔw ka hakɛ perdilen don faama tɛ se ka sunɔgɔ bilahi n'o kɛra jamana o jamana na ni laadiriya daminɛtɔ don jamana taatɔ don foyi ma mali bi ni sonyani ni bingani ni nkalontigɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔ de ye jamana in firi mɔgɔ kelen ka mɔgɔ kɛmɛ ni yɔrɔ dun mɔgɔ kelen ka mɔgɔ ba kelen ni yɔrɔ dun o jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ne ye nin fɔ a ka ca san 40 ye bi ne m'a dogo k'a fɔ fanga ma tile yɔrɔ o yɔrɔ jamana tɛ lafiya ala an ka sɔrɔdasiw ka dagabana saya don o don a bɛ fɔ de he u ye kan attaqué nin sɔrɔdasi hakɛ sara nin hakɛ bolila oui ben y a pas de problème parce que kɛlɛ ne y'o fɔ kɛlɛ yɛlɛmɛna o mais a fɔlɔw kɛra mun ye parce que minɛ ma an ka cɛw labɔ parce que min b'olu kunkolo la jugu min bɛna marifa ba in b'o bolo anw ka marifa ni bi tɛ anw ka marifa min filɛ u bolo nin ye o de y'a belebeleba yɛrɛ ye ɛ min bɛna n'e k'o ta ka ɲi ta ye o ta ka farin ta ye e b'o kɔnɔ wa kumana an b'a ɲini ministre de la défense fɛ ani an ka mali fanga transition u ka wari tɔ min bɛ yen ne y'a fɔ i bɛ ka ye ala tulo b'a la diɲɛ bɛɛ y'a mɛn n ko min ka gɛlɛn wari tɔ min bɛ yen a bɛɛ don sɔrɔdasiw la parce que i mana mɛn an ka jamana o ye n'a b'a bolo ye dɛ mais c'est vrai an ka na an sigi ka plan quinquennaliw dilan an ka n'a lajɛ jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na o tɛ n'a b'a bolo ye alors wari min bɛ yen an bɛna nin miliyari in ta dɛ an bɛna a kɛ ta dɛ an bɛna miliyari 100 ta dɛ n ko a y'a bɛɛ jɔ a ye sɔrɔdasiw wele k'u ɲininka ko mun b'a jɛ dɛ e bɛ se ka fini dɔ ka boli cogo di n'u ko min b'u jɛ a y'a bɛɛ d'u la n'a y'a bɛɛ d'u la n'u hakili sigira u bɛ jɔ mali tɔ ye joli ye an yɛrɛ bɛna ye an bɛ ayatali kurusi kalan na an sera yɔrɔ dɔw la an bɛ layilaw fɔ la maa si t'a dɔn min bɛ yen ala de b'a dɔn mais i faso kɔnɔ i yɛrɛ hakili wulilen don i faso kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ jatigɛli i faso kɔnɔ mun ka jugu o ye mun ka jugu o ye foyi o la an bɛ min ɲini transition fɛ minisiri bi yan u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka wari bɛɛ don sɔrɔdasiw la u ka jamana in bɔ bolo la ni jamana bɔra bolo la a bɛ taa ɲɛ cogo di ça c'est autre chose o kuma bɛ fɔ a kuma na mais jamana bɛ taa ɲɛ cogo di bi e b'o jamana jumɛn ye jamana jumɛn ye taa segu
Segu ba ko ba tigɛ Segu k'a lajɛ kɛ n'a bɛ ku i la Segu dugu bɛ se kɛ a kɔrɔbɔ Segu an kɔrɔ yan taa ɲɔnɔ taa an balima dongɔnɔw fɛ yen taa fila wɛrɛw la hakili sigi tɛ yɔrɔ si Mali fan bɛɛ minɛna a fan bɛɛ tu a yɛrɛ tɛ taa Bamakɔ n'i sera Bamakɔ ne yɛrɛ mana se Bamakɔ k'a ye k'u kelen bɛ ka bɔrɛ de fa Buguri la Bamakɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ ko i ka bɔrɔ fa Buguri la ne ko a banna ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ye bɔrɛ fa Buguri la o kɔrɔ tɛ n'a ma ɲɛ an b'an biri nin kɔrɔ ka mugu ci o tɛ yan fɔ Bamakɔ o tuma na gouvernement kan k'a ka baara bɛɛ jɔ fɔlɔ pour les militaires ni jamana sera ka bɔ bolo la an ka sɔrɔ ka ɲɛ taa ɲɛ ne Aidara ka kuma ne bɛ min don a na nin don dɛ parce que fɔlɔ kɛlɛ o tɛ bilen ne y'o fɔ sɔrɔdasiw ye ne tɛ sɔrɔdasi ye mais ne bɛ se k'u dɛmɛ sɔrɔdasiya yɛrɛ la bi parce que sɔrɔdasiya fɔlɔ sɔrɔdasi bɛ kɛlɛ de dege k'i be dugu ma k'i kolonkolon ni marifa ye k'a ci o kɛlɛ tɛ yen o ye bɛna jugu filɛ a bɛ ɲɔgɔn kalama a bɛna ɲɔgɔn dasi ni min sera o sera o bɔra sɔrɔdasiya la kɛlɛ jumɛn bɛ Mali sɔrɔdasiw ka bi janfa kɛlɛ teni bɛ min yɛrɛ kan ne yɛrɛ bolo i dɔ don wari kelen bɛ k'o san a jiyɛrɛlen ɲɔgɔn kan ou bien a ka lafiya waatiw a bɛ ninnu bipe dɔrɔn u ye sunɔgɔ daminɛ i jugu yɛrɛ ni de bɛ k'a kɛ o ni sɔrɔdasi kɛlɛ kɔrɔ ye kelen bon fo sɔrɔdasiw fana ka nin t'u kɔnɔ anw tɛ mugu ci cogo dɔn mais an bɛ ko dɔw kɛ cogo dɔn parce que sɔrɔdasiw yɛrɛ kan k'a miiri de c'est-à-dire k'a fɔ ne ni nin bɛɛ bɔra u b'a fɔ cogo di i ni min bɔra ɲɔgɔn fɛ promotion wa ayiwa aw de ma taa kɛlɛyɔrɔ la wa non i promotion don mais faut faire attention a ye ɲɔgɔn yɛlɛmɛ cogo lajɛ a ye ɲɔgɔn ka coup de fil ci cogo lajɛ jɔnni yɛrɛ ye jugu ye o ma dɔn bilen o kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo di fo sɔrɔdasi ka hakili sɔrɔ an terikɛ don ani ninnu bɛɛ tun bɛ Kati o non a tɛ Kati bilen koyi a bɛ kungo min kɔnɔ sisan dɛ a yɛlɛmɛ cogo jateminɛ ye jɔnni bɛna bɔ o ye jɔnni bɛ segin a y'a dara ka nin fara a ka kalan kan dɛ wulibali don vraiment a bɛ yafa ma kuma janyana an bɛ dugawu kɛ dugu in ye sababu kama dugu in Ala k'a barika Ala k'a kɔrɔta Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala k'a denw sɔn Ala ka hɛrɛ k'u ye maa o maa se yɛrɛ se nin kɛnɛ kan mɔgɔw sɛgɛnna dɛ mais a sara bɛ Ala de bolo a bɛɛ sara bɛ Ala de bolo sinon dekun bɛ bɛɛ kan tile bɛ mɔgɔw la depuis tuma jumɛn fɔ sisan mais a kɛra Ala min kama Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la Ala bɛ bɛɛ sara vraiment Ala k'aw sara hɛrɛ la ŋaniya ɲuman bɛ maa o maa kɔnɔ Ala k'i bila ka fɛn k'i faso la min ka bon nin bɛɛ ye Ala k'a to i ka fɛn k'i faso la min ka bon nin bɛɛ ye mais an karamɔgɔ a bɛ kɔfɛ ka na an t'o ɲɛfɔ maa ye nka a ko a bɛ kɔfɛ ka na n b'a dɔn o tɛna dogo a ka kan dugu in ka dugawu kɛ Konate mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i ka dugu la waso don i n'a kana ɲɔgɔn ye dɛ a kana n'i ka so dɛ a ka n'i fo dɛ nka n'i y'a ka saraka mɛn yɔrɔ min na a bɔ kan'a fɔ a ye dɛ i yɛrɛ k'a bɔ jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen kama dugu bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen kama maa o maa ko n ka dugu n'a y'o kanu Ala bɛ fɛn k'a ye dugu in na a ma sigi n'a ye fiyewu a tɔ bɛ kɔfɛ ne bɛ kuma surunya yan k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u kisi an ka jamana Ala ka bɛn don a kɔnɔ maa o maa bɛ jamana in ka lafiya ni hɛrɛ fɛ Ala k'o dɛmɛ Ala k'a n'o dɛmɛ maa o maa tɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ fo i niyɔrɔ Ala ka don jamana in n'i cɛ Ala ka don i ni jamana in cɛ Ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul ayiwa ko n kana ɲinɛ an kun y'a fɔ ni dulɔkitigi ye ɲɔgɔn fɔ n'i kɔni ye bazɛn ye garibu kan na sababu kɔni b'o la yanga dɔ k'a tɔgɔ ye di Moribo Bacili
Oho, ayo. Ko morbo bacile o de ni ndo ne kana. Ko ngana yoro dele noy. Oh, Jawara ko ay do de rema. Oho, ayo. Mais fema bla ne ka ko ko dok me ka. Ayo. Ministry eko anya ministry fo. Ne ministry fo ra ka ba o e mali bere fo de o si yoro na ye. Mo de ko kika duwa ku ye be mo. Amina duwa ke be. Abi ngani yaw de siri ambi kena nyumanga de ngani ya nyumangene wallahi ambo de kan. Ola beki kan ngani ya siri. Ambi aja fo e aja aga dakurunya fla ya wasa. Dabitao Jawara termuso. Anyana yere de ala ki sara ala ka here ki jazakumullah khair. Allah yubarik fi kunna. لك أنا وسع لك أنا قرطة ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم يا فتاه يا رزاق افتح رزقا واسعا كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوع إنك لما تشاء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sécurité, mon sécurité, vous Alimatu Olode Ije Doluda
yoro jani Mamadou Konate mone idiani Iye alado nika kirado Bashiri bide mondo jiena Kapaso kano ode idiani Konate mangina apoyoroko Tunaka uko kukibarikada Iye kala yoro joy faso dugu kono Ninga misiri joy faso dugu kono Iye bongla tunasirala Ibini somosara tunaka uye Ifaso jamako koki wale nyumano Jeto la Wani majida masa